हेलो एवरीवन आपण माने केमिति अछंती मोर आशा कि आपण माने समस्त भलरे थिबे। आज आमे वीडियो रे सिखिबा केमिति 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करा जाए। आपण मानकर 4000 घंटा वॉच टाइम जदी पूरा हे जाए बा 1000 सब्सक्राइब जदी पूरा हो जाए ताहले आपण माने मोनेटाइज पय अप्लाई करि पारिबे। सेति पय आपण माने निश्चित भाबरे वीडियो को प्रथम रो शेष जाए देखंतु, जहा द्वारा कि आपण माने भल भाबरे जानि पारिबे कि 4000 घंटा वॉच टाइम केमिति पूरा करा जाए। एवं आपण मानक पाखरे जदि समय जदि नाही वीडियो देखिबा पई ताहले आपण माने एबे देखंतु नाही। जेते बेले आपण मानकु समय मिलिबो से समय रे आपण माने वीडियो देखंतु एवं आपण माने भल भाबरे सिखंतु। आपण माने जदि जने सक्सेसफुल यूट्यूबर जदि हेबाउ जदि चाहछंती बा यूट्यूब रे जदि पैसा रोजगार करबाकू चाहछंती निश्चित भाबरे वीडियो को प्रथम रो से जाय देखंतु। वीडियो को जमारो भी स्किप करंतु नाही। आपण माने निश्चित भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु, जहा द्वारा कि मु जेते बेले नया वीडियो टी आनिबी स्रोत में आपण पाखु पहुंची। आपण माने जदि चैनल को जदि सब्सक्राइब करके जदि न रखिबे ताहले आपण पाखु स्रोत में वीडियो टी पहुंची पारिबो नाही। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलंतु आमे प्ले स्टोर ऐप को ओपन करिबा। आपण माने मध्य करि नियंतु। तापरे आपण माने देखि पारथिबे सर्च बार एठी अछि। एही सर्च बार रे आपण माने मल्टी व्यू ब्राउज़र सर्च करंतु। मो मध्य सर्च करि नउछि MULTI मल्टी VIEW मल्टी व्यू ब्राउज़र। आपण माने देखि पारथिबे समस्तक आगरे आसी जाइछि। आपण माने एही जारे देखंतु मल्टी व्यू ब्राउज़र टी आसी जाइछि। एही मल्टी व्यू ब्राउज़र रे आपण माने क्लिक करंतु। मो मध्य क्लिक करि नउछि। आपण माने देखि पारथिबे बहुत गुडी ऐप आसी जाइछि। आपण माने एही समस्तक मध्यरु आपण माने एही ऐप टी को आपण माने इंस्टॉल करंतु। मो मध्य करि नउछि। आपण माने एही ऐप टी को देखंतु। एही ऐप टी 7.5 MB नउछि। 1 मिलियन रु भी अधिक लोक एही ऐप टी को इंस्टॉल करिसंती। आपण माने देखि पारथिबे। चलंतु आमे एही ऐप टी को इंस्टॉल करि नबा। आपण माने मध्य करि नियंतु। आपण माने देखि पारथिबे मल्टी व्यू ब्राउज़र ऐप टी इंस्टॉल हवा स्टार्ट हो जाइछि। किछि समय मध्य रे हेइ जिवो। आपण माने देखि पारथिबे मल्टी व्यू ब्राउज़र ऐप टी ओपन हे सारिछि। चलंतु एबे आमे ओपन करि नबा। आपण माने मध्य ओपन करि नियंतु। टिके लोडिंग नउछि। किछि समय मध्य रे ओपन हे जिवो। आपण माने देखि पारथिबे। आपण मानकर मध्य एमिति खोली जिवो। तापरे आपण माने देखि पारथिबे लेफ्ट साइड रे 3 डॉट रो ऑप्शन टी अछि। आपण माने एही जारे देखंतु। एही तीर चिन्ह टी को देखंतु। एठी अछि। एठी आपण माने क्लिक करंतु। मो मध्य क्लिक करि नउछि। आपण माने जेमिति क्लिक कर देबे आपनक सामने रे एमिति ऑप्शन गुडी को आसी जिवो। आपण माने देखि पारथिबे सिंगल व्यू रो ऑप्शन टी अछि। आपण माने एही जारे देखंतु। एही सिंगल व्यू रे आपण माने क्लिक करंतु। मो मध्य क्लिक करि नउछि। आपण जेमिति सिंगल व्यू रे क्लिक कर देबे आपनकर एमिति खोली जिवो। तापरे आपण माने देखि पारथिबे सर्च बार टी अछि। आपण माने एही जारे देखंतु सर्च बार अछि। एठी आपण माने थरे क्लिक करंतु। मो मध्य क्लिक करि नउछि। तापरे सब को काटी दियंतु। मो मध्य काटी दउछि। आपण माने एही सर्च बार रे आपनकर चैनल रो ना सर्च करंतु। बा आपण माने जदि लिंक को जदि कॉपी करिसंती ताहले पेस्ट करिकि सर्च करि नियंतु। मो किंतु नामटी सर्च करूछि आपण मानक सामना रे। आपण माने मध्य सर्च करि नियंतु बा लिंक टी को कॉपी करिकि पेस्ट करंतु। आपण माने देख पारथिबे मोर चैनल को मु सर्च करूछि एजुकेशन माइंड। आपण माने देख पारथिबे मु जेमिति सर्च कर देली 2 नंबर रे आसी जाइछि एजुकेशन माइंड। आपण माने एही जारे देखंतु। एही चैनल टी होछि मोर चैनल।
ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଜର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଜର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ଟି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏମିତି ଆସିଯିବ ବା ଚାଲିବାରେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ 3 ଡଟ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 3 ଡଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 60 ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 60 ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ଘରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅପସନ୍ରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଏହି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 3 ଡଟ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି 3 ଡଟ୍ର ଅପସନ୍। ଏହି 3 ଡଟ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇମେଜ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଏହି ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି 3 ଡଟ୍ରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଏହି ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟିପ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଚଲାଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ଟି ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରା କରାଯାଏ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତ ଜାଣିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସବୁଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେଇ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରୁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାରେ 2 ଗୁଣା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।